ତାହାର ନାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋପ ନ କରି ଆମ୍ଭର ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାର ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। କାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ରହିବ ଯେ ଜୟ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାପକୁ ଜୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ରହିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନାମ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ପାପକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବ୍ରୀ 12:4 ପାପକୁ ଜୟ କରିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପିତର 2:11 ଅଭିଳାଷକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟ କରିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାହାର 5:5 ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବା କଥା ପ୍ରକାଶିତ 12:11 ଲେଖା ଅଛି। ତା ମାନେ ଆପଣ ପାପକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ହରାଇବାକୁ ପଡିବ, ଶୟତାନକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡିବ, ସଂସାରର ଅଭିଳାଷକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡିବ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସବୁକୁ ନ ହରାଇ ଆପଣ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇକି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି କି? ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନକାରୀ। ଏଣୁ ମୋଶା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ, ମୋହର ନାମ ତୁମ ପୁସ୍ତକରୁ କାଟିଦିଅ। ଯାତ୍ରା 32:32 ପଢନ୍ତୁ। ତଥାପି ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ଯେବେ ନ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ବିନୟ କରିଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରୁ ମୋହର ନାମ କାଟି ପକାଅ। ତାମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ନାମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ, କାହିଁକି ମୋଶାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା? ମୋଶା ଜଣେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଜଣେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପଠା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ତାହାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, କୋଉଠି ଆମର ନାଁ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମର ନାଁ ଅଛି। ଖୁସି ଲାଗୁନାହିଁ? ଟିକେ ଜୋରେ ହାଲେଲୁୟା କୁହ। ମୋଶା ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାଇନଥିଲେ, ମୋଶା ଡୁବନ ନେଇ ନଥିଲେ, ମୋଶା ପରଭାଷା କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଶା ପୁରାତନ ନିୟମର ନିୟମାନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖା ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆହ୍ୱାନର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଯଦି ଆହ୍ୱାନର ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଦାନିଏଲ 12:1 କୁହାଗଲା, ପଢନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମିଖାଏଲ ମହାନ ଅଧିପତି ଠିଆ ହେବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ଥିତିକାଳ ଠାରୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟର କାଳ କେବେ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ସଙ୍କଟର କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ନାମ ନଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ଖାଲି କହିଦେବି ବାକି 6 ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଖାଲି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ। ଗୀତ ସଂହିତା 139 ଗୀତ, ତା
ତାହାର 16 ପଦ। ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ମୋହର ସେଇ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଓ ମୋହର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ ହେଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନ ହେଉଣୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ଏହାର ବି କାମ ଆସିବ ସେଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରରେ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତୃତୀୟ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାର ହେବ। ରୋମିଓ 2:12। ଯେଣୁ ଯେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ତୃତୀୟ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତା ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ପୁସ୍ତକ ସୁସମାଚାର ବା ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ରୋମିଓ 2:16। ଯେଉଁ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବେ ସେହିଦିନ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ହେବ। ପଞ୍ଚମ ପୁସ୍ତକ ଆମର ଭ୍ରମଣ ଆଉ ଅଶ୍ରୁର ରେକର୍ଡ ରଖିବାର ପୁସ୍ତକ। ତାହା ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 56 ଗୀତର 8 ପଦ। ପଢିଦିଅ ଖାଲି। ତୁମେ ମୋହର ଭ୍ରମଣ ଗଣନା କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ପାତ୍ରରେ ଆମ୍ଭର ନେତ୍ର ଜଳ ରଖିଥାଅ, ତାହା ସବୁ କଣ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଆମେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତାହା ବି ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ରଖୁଛନ୍ତି। ବଡ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସେଗୁଡାକ। ଷଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକ ମଲାକି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 16 ପଦ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ସେମାନେ ଏକ ଆରେକର ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗ କରି ତାହା ଶୁଣିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଲେଖାଗଲା। ଏକ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା। ଆପଣ କଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 56ର 8ରେ ପଢିଲୁ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମଦ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ନା ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲେ, ଟୋକା ଟୋକି କୁଆଡେ ଗଲେ ନା ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଗଲେ, ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ବିଚାର ଦିନରେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଶେଷରେ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଅଲଗା, ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଅଲଗା। ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାହାର 21:27। କୌଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିମ୍ବା ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କେହି ସେଥିରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6-7 ଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟତା କହିବି ଯାହା ଥିଲେ ଯାଇକି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନା ଥିବ। ନମ୍ବର 1 ହେଲା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ତାହାର 3:5ରେ ପଢିଲୁ ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାର ନାମ ପୁସ୍ତକରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏହା ନୂତନ ନିୟମର କଥା ତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଜୟ ପାଇଥିବା ଲୋକର ନାଁ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ତାହା ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ପାପକୁ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି
जीवन मेष शावक जीवन पुस्तक ना रहिबो नाही। नंबर 1 नंबर 2 आमे 21 आमे 27 रे पढ़िलु पवित्र न हेले से पुस्तक रे ना रहिबो नाही। कौनसी घृण्य कौनसी असुचिता जदि जीवन रे अच्छी चक्षु रे अच्छी मन रे चिंता रे भावना रे अच्छी शरीर रे अच्छी आचरण रे अच्छी कथावार्ता रे अच्छी मोबाइल रे अच्छी पोशाक रे अच्छी जीवन पुस्तक रे आपणकर ना रहिबो नाही। ता माने द्वितीय योग्यता होची होली लाइफ। एई दिन मानकरे हेल्दी लिविंग सुस्थ केमती हेबे एहार प्रचार बहुत चली। धन पाइबा पाए भाववाणी बहुत चली। स्वर्ग जीवा पाए बहुत कम सेवक माने प्रचार करुछंती। मु कहिबा पाई चाहे आगमन विलंब हेले तो आउ थरे देखा हेबो जदि नाही ए शिक्षा को मने रखी चलंतु ताहेले स्वर्ग राज्य रे देखा हेबो। काहे कि पवित्रता नाही तो मेष शावक जीवन पुस्तक रे आपणकर ना रहिबो नाही। एहा द्वितीय योग्यता। तृतीय योग्यता पढ़ंतु ताहा गीत संहितार 69 28 जीवन पुस्तकरू सेमानक नाम लुप्त हेउ ओ अधार्मिक मानक सहित लेखा न जाऊ। कहार नाम विषय कुहागला जानी छंती इस्कारियत यहूदार कथा कुहा जाउछि। काहे कि तार नाम लुप्त हेला जीवन पुस्तकरू। प्रभु को लोक माने एथिरु जणा पडुछि ताहार नाम जीवन पुस्तक रे थिला लुप्त हेला तार नाम। काहे कि जदि आपण देखिबे सेई गीत संहिता रे 26 पद 27 पद डी पढ़ंतु। कारण से माने तुमर प्रहारित व्यक्ति की ताड़ना करंती और तुम्भ आहत लोक मानक दुख वर्णना करंती। सेमानक अपराध रे अपराध जोग करो और से माने तुम्भ धार्मिकता अंशी न होंतु। मो तृषा समय रे पान करिबा पाए मते अम्ल रस देले 21 रे लेखा अछि। आओ लेखा अछि 25 रे से मानकर बसति स्थान शून्य हेउ। जेउ माने यीशु को मारिबा पाए षडयंत्र करिथिले से सब लोकर नाम जीवन पुस्तक रु कटा हि जिवो। से फारूसी हेउ साधुकी हेउ से जाजक हेउ से पिलात हेउ से हेरोद हेउ से सैनिक माने हेउ से इस्कारियत यहूदा हेउ। जेउ माने आज मंडली को ख्रीष्टन को ताड़ना करूछंती जेउ माने आज प्रभु को दुख देउछंती एमान को नाम रहिबो नाही जीवन पुस्तक रे। भयंकर कथा। यीशु को ताड़ना करिबा लोक माने आज भी कम नाहंती मंडली भितरे। मंडली को ताड़ना करूछंती मंडली भितरे थाई कि नेता ही कि विश्वासी मान को ताड़ना करूछंती सेवक मान को दुख दउछंती। जेउ माने यीशु को विरुद्ध रे ठिया हेले से मानकर नाम पुस्तक रु लुप्त हेउ। केउ पुस्तक इस्कारियत यहूदा आओ शास्त्री फारूसी जाजक आओ पिलात हेरोद सैनिक मानक पई कुहा जाईछि। एहा मेष शावकक जीवन पुस्तक रो कथा भाववाणी भाव रे कुहा जाईछि। केबे हेले यीशु को विरुद्ध रे जिबे नाही। केबे हेले यीशु को ताड़ना करिबार लोकर ना रहिबो नाही जीवन पुस्तक रे मेष शावकक जीवन पुस्तक। हेले आपण को मु तो ताड़ना करू नाही। यीशु कहिले जे कही मोर क्षुद्र दास को गिनाए पानी दिए से मते दिए। मो कारागार रे थिले मो उलंग थिले मो तृषित थिले मो प्रवासी थिले किए से माने यीशु थिले कि
କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ନାହିଁ। এই প্রকার প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ବି ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ସବୁ ପାଇଥିଲା, ସବୁ ହରାଇଥିଲା। ଫୁଲିଶନେସ୍ ହେତୁରୁ ହରାଇଲା। इंटेंशन नथिला तारो हैबिट नथिला, ये उसका फितरत नहीं था, ये उसका आदत नहीं था, ये उसका मूर्खता। समस्त इस्करियत जिहुदा को बहुत बदनाम करिसंती पुलपिट रु, किंतु सत्य कहिबी से सेतिकी बदनाम रो योग्य नाही जेतिकी करा जायछे। तारो भलो कथा को भी टिकी कहंतु। घर द्वार स्त्री पुओ झियो जमी बाड़ी संपत्ति छाड़ी की बिना दरमारे जीसुଙ୍କ पछरे 3.5 वर्ष चलिला। से लोकर उद्देश्य खराब नथिला। त्यागी व्यक्ति आजिकल रो लोक मान को परि नै, दरमा न देले काम करिवे। से त्यागी व्यक्ति थिला। काहे कि एते त्याग? से जीसु को प्रेम करथला। से भाबी नथिला दिने मोर नाम कटा हे जीवो। ता माने भाबी देखंतु आमे केते जागृत रहिबा दरकार। से ईश्वरଙ୍କ निमंते सर्वस्व त्याग करि आसीथला। केवल ताहाई न हो 3.5 वर्ष जीसुଙ୍କ पछरे पछरे रहिला। केबे दरमा पाई नाही, केबे भलो खाई नाही, केबे भलो पिंधी नाही। जीसु जोठी रहिले सेठी रहिला। तार आरंभ भलो थिला। त्यागी व्यक्ति से डुबन नहीं थिला। आज अनेक तो डुबन भी नहीं नांती। को स्वर्ग जीवे आपण? से परित्राण पाई थिला। से भूत छोड़ेबार शक्ति पाई थिला। माथ्यू 10:1-10 अनुसार 5 गोटी वरदान प्रभु देइथिले। भूत छोड़ाइबा, कुष्ठी सूची करिबा, मढ़ा उठाइबा, रोग सुस्थ करिबा, प्रचार करिबा। कुष्ठी सूची करिबा, भूत छोड़ाइबा, मड़ा उठाइबा, प्रचार करिबा, रोग सुस्थ करिबा। 5टा दान पाइबा लोकर ना कटि जाउचे जीवन पुस्तकरु। कोन भाबुछंती? जीसु को सांगरे सांगरे बोलिबा लोकर ना कटि जाउचे जीवन पुस्तकरु। कोन भाबुछंती? एते सहज नै स्वर्ग जीवा। गोटिए गोटिए भूल तार मूर्खता। मु आउ थरे कहिबी, by nature he was not a greedy man. पैसा को देखिला लोभ लागिला। पैसा जे भी देखिले लोभ आसी जाए। पैसा को मझी मझे चोरी करूथिला। से भाबिथिबो ओ परे तो मु सब सेट करि देबी, किंतु गुटे दिन पैसार लोभरे पड़ी से जानी नहीं जे मु जीसु को बिकी देबी। से धराई देबा पाई चाहिला। से भाबिथे वो माने तो जानी पारु नाहंती, मु इंट्रोड्यूस कराई देबी। से जानी नहीं कि जीसु ताहा हेतुरु मरि जिबे क्रूसरे। परिशेषरे से अनुताप भी कला। अनुताप भी कला। ता माने तार अभ्यास नहीं सेमती पाप करिकी कठिन मना हेकी रहिबा। अनुताप कला किंतु गोटिए भूल कला। से जाय कि जीसु को गोड़ धरी की कांदिला नाही। जदि कांदी थांता हुए तो रक्षा पाई जाय थांता। एते विशेष गुणर अधिकारी हेबा सत्वे है से स्वर्ग जाई पाला नाही। जीवन मेष शावकଙ୍କ जीवन पुस्तकରୁ ना कटिगला। मु कहिबा पई चाहे आपणଙ୍କର ना आपण प्रिजर्व करिसंती तो तार ना थिला। एथिरु कोन जणा पडुछि जे परित्राण प्राप्त हुए? सुनंतु, केबे आपणଙ୍କର ना जीवन पुस्तक रे लेखा छिबो जेउ दिन आपण परित्राण प्राप्त हुअन्ते। ईश्वरଙ୍କ पुस्तक रे ना रेजिस्ट्री है। जे दिन आपण मन परिवर्तन कले स्वर्ग रे आनंद हैला। स्वर्ग रे महाआनंद हुए।
कहीं आपणकर ना रेकर्ड हुए किंतु ए ना कटा जीव बोली भी सबुदिन रहिबो बोली भी किछि माने नाही। प्रभु लोक माने एणु करी परित्राण पाई नाहंती पांतु डुबन नेई नांती नियंतु पवित्र हेई नांती हुवंतु जय जीवन बितौ नांती बितांतु एहा बिना स्वर्ग नाही। मु निकटरे देखिले किछि महान प्रभु लोक माने कम बयस रे चली गले भाई केसी डिगल चली गले आम सहर रे अनेक पास्टर माने चली गले मु गोटे विषय देखिली जानिली जे ये दुनिया आमर घर नाही आमे अल्प दिन पई एठारे अछु आमे जल्दी एहा को छाड़ी कि जिबा के आगरे गले के पछरे गले किछि नै कि गले नाही भलो भलो घर बनाइले जमी किनिले गाड़ी किनिले सबु 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 छाड़ी कि चली गले केते बेले आमे भी जिबा जड़ा नाही किंतु आमर ना मेष शावकों को जीवन पुस्तक करे लेखा ही कि थाओ जदि लिखि न जाओ बोली चाहुछ मन परिवर्तन करो डुबन नियो पवित्र जीवन बिताओ जय जीवन बिताओ चारि गोटी कथा मु कहले पंचम कथा प्रभु को लोक माने जो माने सुसमाचारर सेवा करंती फिलिपियो ताहार 4:3 पुणी हे प्रकृत सहकारी ए महिला मानक साहाय्य करिवा पई तुमको मध्य निवेदन करूछि कारण एमाने क्लेमनेस ओ मोहर अन्य सहकर्मी मानकर संगरे सुसमाचार कार्य मो सहित परिश्रम करियछंती से सहकर्मी मानकर नाम जीवन पुस्तक रे अछि से मानकर नाम जीवन पुस्तक रे अछि केउ मानकर नाम जो माने गॉस्पेल काम करूछंती जदि प्रभु तुमको आह्वान करिछंती सुसमाचारर काम पाई आह्वानर बाध्य हेबा लोक सुनो 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 जो मान को प्रभु आह्वान करिछंती आह्वान करिछंती आह्वान को मानिकी जो माने चलीछंती से मान को नाम जीवन पुस्तक रे से रखिछंती एणु लुक तार 10:20 रे यीशु गोटे कथा कहिले भूत तुम ना रे चली जाउची बोली तुमे जो कहूछ भूत छोड़े पारलो बोली खुशी हुओ नाही तुम ना जीवन पुस्तक रे अछि बोली खुशी हो आहूत आह्वान प्राप्त लोक रो ना जीवन पुस्तक रे थाए किंतु से जिहुदा परी हेला तार ना कटा जाबो समीक्षा करू समय मते अनुमति देउ नाही आउ आगो को बढ़िबा पाई प्रभु को आगमन जदि विलंब हुए निश्चय आगामी दिन मान करे कौनसी ना कौनसी सभारे आमे परस्पर एकत्र हे पुणी वाक्य शिखिबा सुनिबा से पर्यंत जहा जहा प्रचार शुणुचंती ताहाको पाकुली करंतु स्टडी करंतु धरिकी चलंतु एई दिन मानकरे लक्ष्य केवल स्वर्ग पाई रखंतु केवल स्वर्ग पाई रखंतु खाइबा पीबा पिंदिबा पाई जेतिकी रोजगार सेतिकी रे मन दियंतु ए पृथ्वी हठात छाड़ी की जीवाकू पड़िबार गोटे जगह अटे सब समय एथिरे इन्वेस्ट करंतु नाही जीसु शीघ्र आसुचंती शीघ्र आसुचंती बहुत कथा थिला आगमनर निकटवर्ती कथा किंतु समय नाही प्रभु साहाय्य करिवे आगामी दिन मान करे बाइबल स्टडी माध्यम रे जूम माध्यम रे यूट्यूब माध्यम रे आपण माने सब पाई परिबे से पर्यंत ए 3 दिन रे जहा हमें शिखिछे सुनिछे ताहाकु स्मरण रे रखु प्रभु शीघ्र आसुचंती आसंतु चखिबो।